Ma'am, request kayo, ma'am. Baka may gusto kanyo i-request, ma'am. I-flex po namin, mga ma'am. Shoes, Shoes bag. po ba? Bags? Or any request po? Yes, may We will shades din guarantee po you. mga ma'am. Yes, ma'am Anshu. Kindly po, before po na tayo magmamain, ma'am, kindly send us your 1,000 pesos po na deposit. And if hindi po nakapag-mine, ma'am, and then nakapag-send kayo ng 1,000 DP, it's okay po, ma'am, mag-refund po kami, ma'am. Ang ating down payment, mode of payment, ma'am, is nakapin po, mga ma'am, ha. 1,000 pesos lang po. And si 1,000 pesos, ma'am, for whole, pasabay na po yan, ma'am, ha. Madididak lang po si 1,000 DP, ma'am, if last purchase nyo na po. If mag-inform na kayo, ma'am, na last purchase nyo na po. Okay, ma'am, next tayo sa suot ni Kulot. Hindi siya kayo makaputi. Next na po tayo mga ma'am. RL naman po mga ma'am yung logo niya. RL, working ang kanyang buttons. Bust size po nito mga ma'am. Stretchable up to 42. 42 bust size po mga ma'am. And then sa waistline din po, up to 42 po. Ayan. Stretchable po siya mga ma'am. Closer Ma'am look. Anchu, we are located at Mindanao po sa Philippines, ma'am. Mindanao base po kami, ma'am. Iligan City. But we ship po, ma'am, nationwide via JNT. Okay po mga ma'am, after this, magbabags po tayo mga ma'am. Ma'am, request lang po kayo, ma'am. Hay, paano gusto niyo ipapa-flex? Mga ma'am, next po tayo sa suot ko po. Ayan. Closer look po mga ma'am ha. Knitted po ito mga ma'am. Knitted. Ayan. Up to 42 bust. Waistline po mga ma'am. 42 din po. Ayan. And then, height ko po ma'am 5'5". Mga ma'am, price po nito. Wait. Via air cargo po mga ma'am ha. Ite po ay first week of June. Price po na suot ko po mga ma'am 1,720 lang po mga ma'am. Nakakaputi si RL na to. Code lang po tayo na 046 sa suot ko po. Working ang kanyang buttons. Working ang kanyang buttons po mga ma'am. Code po ng 046 taupe and that's 046 gray. 046 gray po tayo dito mga ma'am, si gray. Na mga ma'am yung knitted po siya ma'am, hindi po siya mainit. Very comfy to wear. Ayan, code po ng 046 taupe. Outfit sa airport. Sa airport po mga ma'am, perfect. Wanda yun. Halata 1,720 lang po mga ma'am, via air cargo po tayo. Code po ng 046 taupe and 046 gray. Ayan si gray po mga ma'am. Code ng 046. 046 po mga ma'am. 046. Perfect po ito sa mga nagta-travel, going somewhere. Charaz. Ayan. Code po ng 046 taupe. Si taupe mga ma'am, nakakaputi si taupe. Ayan, si taupe. Height ko po ma'am 5'5". Size medium po ako. 046 taupe and 046 gray. Hi Ma'am Ditmar! Good evening Ma'am Dit! Good evening, ma'am Dee. Mga ma'am ha, again po, lahat po ng minors namin tonight, may free lip tint po mga ma'am. Pero Yes. random lang po mga ma'am. Random lip tint, ma'am. Yes. Each minors po tonight. Pang Happy Mother's Day po Hello ni Ma'am ate. Ditmar, visible ka po Ma'am Dit. Good evening Ma'am Dit! 046 to si Ma'am John Ocampo. Thank you, Ma'am June. Available pa po mga ma'am si 046 taupe sa suot ko po. And si Gray for only 1,720 via air cargo po mga ma'am. First week of June, nasa Pinas na po mga ma'am. Dala po namin tong stock po na ito, yung nilive po namin. Okay. Yes. Yes. Code ng 046. Back details po mga mama yan. 046. And si Gray. Maganda din po si Gray mga ma'am. Ayan po si Gray. Taupe yung kanyang stripe. 046. Ganoon sila bug.
Sige ma'am, mababags tayo ma'am after ko po. Kasi ma'am, ito ma'am, new daw to ma'am ha. And super nice. Sa suot ko ma'am, new and super nice. Adi Midnight. Ako si Adi Midnight. Wait lang. Si Adi Midnight. Wala eh. Ipaduol daw siya. Okay po, Ma'am Ann. Wait lang po, Ma'am Ann. Ann Chu. Ma'am Anshu, ayan ma'am, si AD Denim Midnight. Dark po siya ma'am ha, dark navy po. Ganyan yung kanyang denim po siya ma'am, hindi siya mainit suotin. Okay na okay po sa Philippine weather ma'am. SM and XL, 2XL po yung available dito, ma'am Anshu. Ayan, ma'am, AD Midnight. AD Denim Midnight, ma'am. AD Denim Midnight. Size available, ma'am, small, medium, large, XL, and 2XL. Flex na sila balik uban ko na sa Okay po, sure. ano si Ma'am Annie. Ayan po si Midnight po mga ma'am. Si Midnight. Suot ko po kanina. We have color Midnight. Closer look. Ay, may bulsa pala siya sa harap. Yung jacket niya. Ayan. Code ng AD Midnight. AD Denim. Okay, ma'am, sa hawak ni Kulot, ma'am, AD Denim Midnight. AD Denim Midnight. Ma'am, all sizes available. Small, medium, large, XL, and 2XL. And dito naman, ma'am, si AD Medium Dark. AD Medium Dark. SMLXL. Available, ma'am. SMLXL. Available. It has front pockets, ma'am. Two front pockets. Ayan, si Dark. This is AD Medium Dark. And then AD Medium Light. As a light look.